ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି। କାରଣ ତାହା ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ଜୟ କରିଅଛି ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦ ସଙ୍କଟରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଇଛି ତାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 44 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ରାଜା ପାରୋ ଯୋସେଫକୁ କିପରି ସମସ୍ତ ମିସ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସେ ସାରା ମିସ୍ର ଦେଶ ଉପରେ କିପରି ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ସମଗ୍ର ମିସ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ, ଲେଖାଇଛି ଯୋସେଫଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ବା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା କେହି ବି ହାତ ବା ଗୋଡ଼ କେବେ ବି ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ରାଜା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ସାରା ମିସ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ବୟସରେ କିପରି ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ, ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ଆଉ ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ। ଏମିତି ଘୃଣା କଲେ ଯେ ନିଜର ଭାଇକୁ ଯୋସେଫକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁବେନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ତାକୁ ପକାଗଲା, ରୁବେନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ
से अन्य एक जगह को जाउचंती सेतेबेले सेमानंकर भाई मानंक भितरे जड़े जिहुदा से कहूची आंभे माने निजर भाई को मारिबा नहीं, निजर भाई को मारिकिरी आमे रक्तपात दोषरे दोषी हेबा नहीं। एथिपाई गुटे काम करिबा। देखंतु इस्माइल लोक माने वर्तमान से माने मिस्र को जाउचंती, से माने बेपारी। एथिपाई सेमानंक हातरे जोसेफ को बिकी देबा, से माने जोसेफ को बिकी देले। बिकी देबा पूर्वरु मध्य ताकू बहुत निंदा कले, ताड़ना कले, घृणा कले, किंतु जोसेफ से पर्यंत निजर भाई मानक विरुद्ध रे कौनसी स्वर उत्तोलन करि नथिले। जोसेफंकर भाई मानकर सेमानक जीवनर सेमानकर आचरण उच्चारण समस्त टिके खराब थिला। सेतिपाई जोसेफ केबे केबे निजर भाई मानक विषय तांकर जो भाई मानकर जो कुकर्म थिला से विषय निजर बापा को से कहूतिले, सेथिपाई बोली मध्य ताकू घृणा कले। किंतु जेतेबेले ताकू बिकी देले, मिस्र रे जणे लोक ताकू किणुचंती, किंतु जेतेबेले मिस्र देश को जाउचंती सेठारे मध्य से बिना दोषरे जेल दंड भोगिबाकू पड़िला। बिना दोषरे जोसेफ जेल दंड भोगिले। तापर आमे देखिबाकू पाउछु जे जोसेफ जेतिकी ताड़ना पाइले, जेतिकी तार जीवन में दुख कष्ट आसिला, सेतिकी परमेश्वर तांकर संगरे थाई ताकू एक उच्च पदवी रे रखिबा पाई ताकू नियुक्ति करबा पाई राजांक हृदय रे कार्य कले। कारण लेखाई बाइबल रे लेखाई जेतेबेले जड़े मनुष्य नाना प्रकार परीक्षा रे पड़िब, समस्त प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा क्लेश मध्य देई तार जीवन यापन करुची, सेतेबेले लेखाई परमेश्वरंकर आत्मा तांको ठारे अधिष्ठान करिवे। हालेलुया। आउ जेतेबेले आमे देखिबा आदि पुस्तक रे एठारे बहुत बड़ विषय रही अछि। माने अब्राहमंक विषय रे जदि आमे चिंता करिबा, अब्राहम जेतेबेले से वृद्ध हेले सेतेबेले पर्यंत से तांको कूଳରେ पुत्र बा कन्या पाइबा पाई आउ सुजोग नथिला, बा तार जीवन रे एपरी सौभाग्य किछि नथिला। किंतु लेखाई बाइबल रे जे केही परमेश्वर को अपेक्षा करिवो, जो माने परमेश्वरंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल प्राप्त हेबे। अब्राहम परमेश्वर को अपेक्षा करथिले। आमे देखिबाकू पाउछु अब्राहमंक जीवन रे वृद्धावस्था जो पुत्र संतान पाइथिले, सेई पुत्र को मध्य होम बलि करिबा पाई ताकू बलिदान करिबा पाई परमेश्वरंक उद्देश्य रे ताकू बद्ध करिबाकू, पुनि होम बलि भावरे बेदी उपरे ताकू मारिबा पाई मध्य से पछघुंचा हेले नाही। परमेश्वर जहा कहिले ताहा से मानिले। केवल परमेश्वरंक ठारे विश्वास कले ताहा नुहे, किंतु परमेश्वरंकर आज्ञा मध्य से पालन करिथिले। एपरी जणे विश्वासीर जीवन रे परीक्षा आसीबो, दुख आसीबो, किंतु जे केही साहस धरिबो, शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो, से परित्राण पाइबो। आउ तार जीवनर शेष रे माने अनेक क्लेश मध्य देई गला परे तार जीवन रे शांति सुख आसीबो। होई पारे अनेक विश्वासी मानक जीवन रे दुख आसुची, निंदा ताड़ना अपमान आसुची, माने अकारण रे निर्दोष रे मध्य जोसेफंक भली सेमानक जीवन रे विभिन्न प्रकार दुख आसी जाउची, किंतु जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो, परमेश्वरंकर अपेक्षा रे रहिबा लोकमानक जीवन रे आमे बाइबल रे देखिबाकू पाउछु। ठीक सही परी जो माने परमेश्वर को अपेक्षा करंती, माने परमेश्वर सेमानक पाई जो अनुग्रह रखिचंती, से अनुग्रह पाइबा पर्यंत समस्त दुख क्लेश सह्य करी जो माने चलती से जीवन में दिने सफलता आसीजिवो। कारण आमे देखिबाकू पाउछु परमेश्वर केवल कही नाहंती, जहा कहिचंती ताहा सफल मध्य करिचंती। जेतेबेले राजा प्रथम राजा पुस्तक को जीवा, सेठारे एलियंक विषय लेखाइछि। देश रे 3 वर्ष 6 मास पर्यंत दुर्भिक्ष रही अछि।
किंतु सही समय परमेश्वरंकर दास एलियो किपरि केवल मात्र जड़े विधवा घर को जाई केमिति से बंचुचंती प्रतिदिनर खाद्य पाउचंती ताहा आश्चर्य। जेतेबेले से जाउचंती से विधवा कहूची मोर प्रभुंकर लोक आपण मते पिठा मागुचंती किंतु मो घरे पिठा नाही, केवल मुठाई मात्र मैदा अछि, अल्प किछि तैल अछि, ताहा पुणी आमे एबे मो पुओ सहित पिठा तैयारी करिबु खाइबु तापरे मरिबु। किंतु परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसार जेतेबेले एलियस एही विधवा को रोटी मागिले आउ विधवा परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसार जेतेबेले परमेश्वरंक लोकंको रोटी बा पिठा तैयारी करि देले तापरे आमे देखिबा को पाउछु जे एलियो विधवा आउ तार पुत्र 3 वर्ष 6 मास पर्यंत केमिति से माने केवल मुठाए मैदा एवं अल्प किछि तेलरे से माने खाउचंती पिउचंती भल्लरे से माने रहुचंती, खाइबा पीबार कौनसी अभाव नाही आमे जानिबाको पाउछु। एलियोंको जीवन रे जेतेबेले आमे देखिबा एलियोंको विषय जदि आमे पाठ करिबा एलियोंको जीवन रे अनेक क्लेश थिला, राजा माने मध्य तार विरुद्ध रे उठिले किंतु परमेश्वर तांको संगरे थिले बोली से समस्त प्रकार क्लेशरु समस्त प्रकार राजांको क्रोधरु रक्षा पाई जड़े विधवांक गृह रे आसिके से किपरि रहुचंती आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत सेमानकर खाद्यर किछि अभाव हेउ नाही, किंतु सारा देश रे दुर्भिक्षर लोक माने अस्त व्यस्त होउचंती। जदि आमे देखिबा एब्री पुस्तक तार 13 अध्याय 5 पदरे लेखाइछि तुम्भमानंक ठारे जहा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट रहो, कारण प्रभु कहउचंती आम्भे तुम्भको केबे हे छाड़िबा नाही, आम्भे तुम्भको केबे हे परित्याग करिबा नाही, जहा किछि तुम्भ ठारे अछि सेतिरे संतुष्ट रहो। कारण जिसाया पुस्तक रे जेतेबेले मे जिबा 41 अध्याय तार 10 पदरे लेखाइछि भय कर नाही कारण आम्भे तुम्भ संगरे अछु, निराश हुओ नाही कारण आम्भे तुम्भर परमेश्वर, आम्भे तुम्भको सबल करिबा, आम्भे तुम्बर साहाय्य करिबा। जेतेबेले मनुष्य जीवन रे दुख आसीबो, समस्या आसीबो, संकट आसीबो सेतेबेले परमेश्वर तांको संगरे रही ताको उद्धार करंती। कारण जेतेबेले गीत संहिता तार 50 अध्याय 15 पदरे देखिबा सेठरे मध्य लेखाइछि संकट समय रे आम्भको डाको, आम्भे तुम्भको साहाय्य करिबा बा तुम्भको उद्धार करिबा, पुणी तुम्भे आम्भर महिमा प्रकाश करिबो। देखंतु बंधुगण जो माने परमेश्वरंको उद्देश्य जीवन काटिबाकू चाहुचंती बा परमेश्वरंको उद्देश्य जीवन काटंती सेमानंको जीवन रे जे कोनसी विपद आसिले मध्य परमेश्वर सेतिरु सेमानंको उद्धार करिबा विषय में बाइबल रो अनेक आमे पाई पारुछु। एथिपाई आमे भय करिबा नाही, आममानक जीवन जदि कौन सी प्रकार दुख अच्छी कष्ट अच्छी जंत्रणा अच्छी प्रभु से सबुरु आममानक उद्धार करेंगे। जितेबाला आम देखा नूतन नियम जीशु और तांको शिष्य मैंने जितेबाला समुद्र रे जाउचंती सेतेबेले समुद्रर लहड़ी एपरि उठिला जे सेमानक शिष्य मैंने ताहा देखि सेमाने भयभीत हेले। सेमाने कहिले आमे मरिजिबु, किंतु जीशु ख्रीष्ट से समस्त को धीरस्थिर कले। माने परमेश्वर से ही पवन को आउ समुद्र को धमक देले सब धीरस्थिर हो गला। सेमिति आममानक जीवन रे विश्वासी मानक जीवन रे मध्य जेतेबेले विभिन्न प्रकार समस्या आसीबो संकट आसीबो सेतेबेले जीशु ख्रीष्ट आममानक संगरे रही आममानक साहाय्य करिवे उद्धार करिवे। आममानक पारिवारिक जीवन रे व्यक्तिगत जीवन रे जहाँ भी अशांतिर वातावरण देखा जाउछि सेतुरु आममानक रक्षा करिवे, कारण आममानकर परमेश्वर शांतिदाता परमेश्वर लेखाइछि कलसीय पुस्तक एवं एफेसीय पुस्तक रे तांको रक्त द्वारा आममानक शांति स्थापन करि अछंती आ स्वर्ग रे और पृथ्वी रे थिबा समस्त विषय से मिलन करि अछंती। एथिपाई आमे भयभीत हेबा नाही। आममानकर जीशु ख्रीष्ट से शांतिर राजकुमार सब बेले आममानक जीवन रे शांति
ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କେତେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେପରି ନୌକାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଲହଡ଼ିକୁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଧମକ ଦେଲେ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସବଳ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ତାର ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲୋକମାନେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ସୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ମଧ୍ୟ କିପରି ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ସେମାନେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କିପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଙ୍କଟକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ବାବିଲ ଦେଶରେ କେବଳ 3 ଜଣ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କିପରି ଥରହର କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ, ଅବେଦନଗୋର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ମାଣ୍ଡଳିକ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ, ନିଜ ବ୍ଲକ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶୈତାନର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦର ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ଖଡ଼୍ଗ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ମହାମାରୀ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହି ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଶେଷରେ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।